دونك السلام عليكم. دونك هذا الفيديو موجه خصوصا لتلاميذ مسلك الصيانه الصناعيه ومعهد متخصص تكنولوجيا التطبيقيه ثقه كوري في اطار حصص الدعم والتقويه والمراجعه استعدادا للامتحان الوطني 2020. دونك في هذه الحصه هذه غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس الدوره العاديه 2017. دونك لا بارتي d'électronique de puissance. Donc les lancers هذا donc variation de vitesse de moteur à courant continu. Donc عندنا la variation de vitesse d'un moteur à courant continu est une fonction technique utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans une installation électrique industrielle. Donc, le schéma de principe de fonctionnement est le suivant. Donc attendons le schéma. Donc le schéma هي الشيما d'un hacheur série. La charge est considérée comme un moteur à courant continu. E' et E', et donc c'est un modèle d'un courant, d'un moteur à courant continu. Donc EM tension aux bornes du moteur, il est indiqué ici. Donc UM la tension aux bornes du moteur. On suppose que la diode D et le hacheur H sont parfaits. Cela signifie qu'on va supposer que les composants électroniques H et D sont parfaits. Cela signifie que si ici on a deux interrupteurs commandés électroniquement, donc si ces deux interrupteurs sont parfaits, cela signifie que si l'interrupteur électronique est fermé, la tension aux bornes de ces deux, la tension aux bornes de ces deux, la tension entre ces deux bornes est égale à 0, puisqu'il est considéré comme un fil conducteur. Et s'il est ouvert, on va considérer que le courant IS qui passe entre ces deux bornes est égal à 0. Donc on n'a pas de courant de fuite. Donc on continue. Le moteur à courant continu est modélisé, c'est-à-dire par E' en série avec R'. Au premier R', on va modéliser le moteur à courant continu par une force électromotrice en série avec une résistance. C'est le modèle d'un courant à courant, c'est le modèle d'un moteur à courant continu. Donc la question 20, que représente E' et R'? Donc قبل ما نبداو نخرجوا نجاوبوا على لي كيستيون غادي نمشيو نديروا واحد اون بتيت ريفيزيون des hacheurs. Donc ok, on va ajouter une page vide. Donc c'est quoi un hacheur? Donc hacheur c'est un hacheur donc hacheur c'est quoi un hacheur? Donc c'est un convertisseur statique.
Donc, c'est un convertisseur statique. Donc, il convertit quoi? Donc, il transforme un courant continu en un signal en courant continu en un autre signal en courant continu. Donc, c'est-à-dire convertisseur. Donc, ici, on a un signal à courant continu dans l'entrée, donc un signal à courant continu. Et dans la sortie, on a aussi un signal à courant continu. Donc, ici, on a une commande. Donc, quelle est la différence entre le signal d'entrée et le signal de sortie? Donc, la différence entre les deux signaux, c'est la valeur moyenne, c'est-à-dire la valeur moyenne du signal sortie est différente de la valeur moyenne du signal d'entrée. Donc, c'est le principe d'Archer. Donc, pour le schéma, donc on va voir le schéma. Donc, on va utiliser ce schéma. Donc, on va copier le schéma. Donc, c'est le schéma de principe d'un hacheur série. Donc, ce schéma se compose de quoi? Se compose d'une source de tension à courant continu, d'un hacheur. C'est quoi un hacheur? Ici, hacheur, c'est un interrupteur électronique. Donc, on peut considérer un hacheur est équivalent à un interrupteur électronique, c'est-à-dire un interrupteur commandé électroniquement. Donc, commande électronique. C'est quoi le rôle de ce interrupteur électronique? Son rôle est d'ouvrir et de fermer le circuit. Donc, on va fermer et ouvrir le circuit avec une certaine cadence. Donc, avec une certaine cadence. Donc, avec une certaine cadence. Donc, ou avec une fréquence bien déterminée. Donc, ici, on peut avoir un composant électronique qui va faire le rôle de ce interrupteur électronique. شنو هو هذا الكومبوزون هذا؟ نقدروا نلقاو هنا
نلقاو شنو هذا. دونك نلقاو هنا باردون دونك نقدروا نلقاو في هذا الراشيو هذا نقدروا نلقاو دونك شنو هذا سي ان ترانزستور bipolaire. Donc là, et donc un transistor bipolaire peut jouer le rôle d'un interrupteur électronique et ou d'un hacheur. Donc un transistor bipolaire a équivalent لواحد l'interrupteur électronique. دونك فاش نخدموه في لو مود دو كوميوتاسيون. كيفاش غادي نبقاو نتحكموا في هذا الانتريبتور هذا؟ شكون اللي يتحكم لنا في هذا الانتريبتور اللي خدمنا بحال دابا الترانزستور؟ شكون اللي يتحكم لنا في هذا الانتريبتور؟ هو لو كورون دو باز، لو كورون دو لا باز. دونك لو كورون دو لا باز بي هو اللي غادي يبقى يتحكم لنا في هذا. دونك هنا اش غادي يكون عندنا؟ هنا الكوليكتور وهنا ليميتور. دونك غادي نبقاو نتحكموا حنا غادي نبقاو نعطيو واحد السينيال الكتريك هنايا في لاباس، وعلى حساب هذا السينيال الكتريك غادي يتحل ولا غادي يتسد الانتريبتور. اذا هذا تيتسمى انتريبتور. هذا اكزومبل ديال انتريبتور الكترونيك. دونك الا كان عندي اي بي كون في لاباز ايكال ا زيرو، شنو غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي الانتريبتور اوفير، c'est-à-dire الا كانت عندنا تنبلوكيو اونتر الكورون اونتر الكوليكتور والإيميتور. الا كان عندي اي بي تيكال زيرو راه مع ما غيدوز الكورون بين الكوليكتور والإيميتور. دونك غادي يكون عندي انتريبتور اوفير. ولا كان عندي اي بي supérieur à un certain valeur de saturation، شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي l'interrupteur fermé. Donc on peut par exemple utiliser un transistor bipolaire pour commander on peut utiliser un transistor bipolaire comme un interrupteur électronique. ويمكننا عاوتاني نخدموه من غير ترانزستور بيبولار، يمكننا نخدموا les autres types de transistors. Donc EGTB, le transistor à effet de champ. Donc يمكننا نخدموهم في هذا، يديروا لنا في هذا الفونكسيونمون هذا نتاع الهاشر. ولكن هنا ما يمكنناش نخدموا كما هما، ما يمكنناش نخدموا تيريستور. علاش ما يمكنناش نخدموا التيريستور؟ شنو هو الفرق بين التيريستور والترانزستور؟ هذا التيريستور راه انتريبتور الكترونيك ولكن كوموندي سولمون ا لا فيرميتور. c'est-à-dire فاش نبغيو نسدوا الانتريبتور اللي غادي يكون عندنا هنا بين الانود والكاثود، ماشي بين الكوليكتور والإيميتور. باش نبغيو نسدوا هذا الانتريبتور هذا كنعطيو واحد السينيال في الكاشيت. ولكن ما يمكنليش نبقى نكوموندي انا فوقاش غيتحل واحد بالكاشيت، فوقاش غيولي اوفر. اذا باش يولي اوفر سا ديبون ديال الكورون اللي بين الانود والكاثود، دير الكوموند ناتيورال. دونك هنا ما يمكنناش نخدموا كما قلنا في الكاشيت في هذا باردون، ما يمكنناش نخدموا التيريستور في هذا المونتاج هذا. دونك هذا هو لو رول قلنا ديال الهاشر اللي سماوه هما هاشر. هنا عندي هنا الديود. شنو هو لو رول تاع الديود؟ حنا نشوفوا شنو هو لو رول تاع الديود. دونك باش نشوفوا لو رول ديود خصنا نشرحوا بعدا البرانسيب فونكسيونمون تاع هذا. دونك هنا عندي او دونك شنو هي او؟ سي اون تونسيون. Donc c'est une tension continue.
Donc, pardon. Donc, donc c'est quoi E? C'est une tension continue, c'est-à-dire continue. Donc, c'est une tension continue. Donc, donc c'est une tension continue constante. Donc, E, c'est une tension continue constante. Donc, شنو انا خصني دابا نشوف يو سي لا طونسيون يو سي لا طونسيون دو سورتي يو سي. دونك كيفاش غادي نشوف هاد لا طونسيون دو سورتي يو سي؟ قلنا هاد الانتريبتور الكترونيك il s'ouvre et se ferme. Donc lorsque فوقاش فاش lorsque l'interrupteur est fermé, c'est-à-dire فاش يكون عندي l'interrupteur lorsque H est fermé. Donc باش يكون عندنا H fermé اش يكون عندي هنا؟ يكون عندي انتريبتور fermé, c'est-à-dire عندي فيل كونديكتور. اذا فلا كان عندي فيل كونديكتور وانا باغي يو سي اون فونكسيون ديال او، شحال تساوي يو سي؟ يو سي تساوي او. دونك غنشوف غنبدا بال دونك هنا نقولوا بانني هنا من زيرو حتى هاد لانستون هادي سميها تي اون كان عندي الانتريبتور، هذاك الانتريبتور فيرمي. دونك غتكون عندي غندير بالفيغ غندير يو سي، غتكون عندي يو سي تساوي يو سي تساوي في هاد لانستون تي اون اش درت؟ حليت هاد الانتريبتور هذا الكترونيك. اذا لا حليت هاد الانتريبتور الكترونيك شنو غادي يولي؟ نقلب على يو سي، شحال تكون عندي يو سي؟ دونك هنا اي اس هاد الكورون اي اس يولي تيكال زيرو حقاش حلينا الانتريبتور. ديال الانتريبتور حنا حلينا هاد الانتريبتور. دونك دابا خاصني يو سي، نلقى يو سي لا فالور دو يو سي لا ليكسبرسيون ديال يو سي. هنا باش نعرف شنو هي ليكسبرسيون ديال يو سي خاصني نعرف شنو قبل ما يتحل الانتريبتور، سيدي فاش يكون عندي الانتريبتور فيرمي شنو هو لو رول نتاع هاد لانديكتونس ال. دونك لي اون فوا تنقول لانديكتونس شنو هو الدور ديالها، شنو تتلعب؟ لانديكتونس il suppose à la variation de courant، c'est-à-dire L الكورون اللي تيدوز في ال ما عمرو غيطلع من زيرو حتى لواحد، من زيرو لواحد لا فالور سبونطانيمون، c'est-à-dire خاصو يطلع بواحد ما يطلعش سبونطانيمون، c'est-à-dire ما عمر الكورون غيولي يدير هكا ويطلع نيشان من زيرو يطلع لواحد لا فالور. اذا خاصو بروغريسيفمون، ديما غادي يكون عندي الكورون اللي غيدوز اللي غيكون في خصو يدوز خصو يطلع بروغريسيفمون. دونك علاش؟ حقاش قلنا بان هاد لانديكتونس الدور ديالها il s'oppose à la variation de courant, la variation de risque de courant.
دونك باش دير هاد لو رول نتاع اللي قلنا دابا سوبوز ا لا فارياسيون بريسك دو كورون، اش تدير؟ تيماغازيني لينيرجي الكتريك. دونك تتخلي واحد في الاول فاش بغيو تطلع الكورون من زيرو حتى لواحد لا فالور، ما تتخليش هو تتقبض واحد الكورون الكتريك، تيماغازيني كوم انرجي، تتخبع واحد الانرجي الكتريك سو فورم مانيتيك. دونك هذه فاش يكون هذا مسدود، هذه تتجمع الانرجي. يعني باش نتفاهموا، اذا تتجمع الانرجي دونك تيماغازيني الانرجي. ان فوا تيتحل شنو تدير؟ هاد ديك الانرجي خاصها لي ستوكات الانرجي خاصها تخويها، خاصها ما يمكنلاش هذه ما يمكنلاش تخبع الانرجي. دونك خاصها تخرج ديك الانرجي هذه، هذه راه ماشي كوندونساتور، ما تبقاش ما تمشي تتشارجا، هذه خاصها تخرج ديك الانرجي. اذا تتخرج سو فورم الكتريك، انرجي عاد تخرج انرجي سو فورم الكتريك. اذا تتولي هذه تتولي جينيراتور، اذا هذه تتولي جينيراتور. اذا تتولي تعطي له كورون في هذا لو سونس هذا. اذا تعطي الكورون في هذا لو سونس، شنو تجي؟ كاين فوا الكورون تيجي في هذا لو سونس تلقى الديود هنا غادي محلول، ميمكنش يدوز من هنا، بقاش هنا كاين السيركوي اوفير، حلينا الانتريبتور هنا. اذا تتولي هذه الديود باسون. هذه الديود سميتها الديود غو ليبر. هذه الديود تتسمى هذه الديود باسون. شنو الدور ديالها؟ انها تعطي لو شومان منين يدوز هذا الكورون اللي عطاتني، تعطي لو شومان تسد لنا لو سيركوي هنايا باش يدوز هذا الكورون هذا اللي تتعطيه هنا. دابا تتعطيه لشكون؟ تتعطيه لي لانديكتونس. اذا هذا تيولي هذه تولي باسونت، وتيكون عندنا لو سيركوي لو كورون سيركول في هذا لو سونس هذا. اذا لو كورون سيركول في هذا لو سونس، وهذا لو ديود باسونت c'est-à-dire ديود باسونت c'est-à-dire انتريبتور فيرمي. اذا شنو تيكون؟ هذا البوتونسيال اللي كاين في هذا لو بوين، وهذا البوتونسيال اللي كاين في هذا لو بوين راه كيف حقاش راه هذا راه ولا انتريبتور ولا في كونديكتور. هاد الديود هذه فاش تكون حقاش هذه راه بارفيت، من ديود بارفيت راه ديجا عطينا. اذا هذا البوتونسيال تساوي البوتونسيال، اذا يو سي تساوي زيرو. دونك ما حد الانتريبتور محلول، و يو سي تساوي لنا زيرو. وغادي نبقاو نعاودوا هاد القضيه هذه. شدير غادي تكون تي. اذا غادي هذا الشيء هذا بعدا هاد القضيه شكون تيعطيها لنا؟ هو السينيال. هاد تي اون و تي شكون اللي يتحكم فيهم؟ هو هاد السينيال هذا، هو السينيال كومون نتاع هذا. اذا لما باغ اكزومبل كان عندي ترانزستور بيبولير، باش نتحكموا بهاد تي اون فوقاش هاد تي اون فوقاش تي، راه تنتحكم شكون تيعطيها لنا؟ هو هاد السينيال باش نكومونديو هاد الانتريبتور الكترونيك. دونك اون فا ريبيتي faire répéter le signal. Donc le signal se répète. يعطينا هاد. اذا هذه هي شنو هذه اللي بالخضر؟ هي يو سي. دونك هذه هي يو سي. دونك هذه هي هذا هو لا الطونسيون اللي غادي نلقاو في. دونك شنو درنا؟ كان عندنا في لونطري او اللي هو اون طونسيون كونستونت، في لا سورتي عطانا واحد لا طونسيون كونتينيو ولكن ماشي كونستونت. هذه راه كونتينيو. علاش كونتينيو؟ ما كايناش لانترنونس نيجاتيف. شنو هو الفرق بين يو سي و او؟ هو لا فالور موين. شنو هو هاد لا فالور موين؟ باغ ديفينيسيون دابا نشوف يو سي. لا فالور موين دون طونسيون ولا دان كورون هو ان سول تي. خص يكون عندنا سينيال بيريوديك. الانتيغرال من 0 ل تي يو سي دي تي. دونك عندي انا يو سي واحد السينيال هنا كاري ريكتونغولير كاري. دونك سينيال دونك ريكتونغولير. دونك بغيت نعرف هاد الانتيغرال. لا ديفينيسيون ديال الانتيغرال ماتيماتيكمون راه هو شنو هو الانتيغرال في في المات. دونك ماتيماتيكمون سميتو الانتيغرال هو لا سيرفاس. هو هاد لا سيرفاس هادي اون جينيرال. هادي هو لا اللي كاين بين لا فونكسيون كما كانت لا فونكسيون وهاد لاكس دي زابسيس، هاد محور الافاصيل.
ما كاين عندي. دونك هنا الا بغيت نخرج هاد لا فالور موين تاع هاد السينيال هذا، شنو خاص يمكن لي ندير؟ نجي لهنا وغندير بان يو سي إيتيغال ان سور تي اللي ما دخلش في الانتيغرال. الانتيغرال شنو هو هاد المساحه هذه. دونك هاد المساحه هي شنو هي او، بحال نقولوا هذا هو الطول ديال هذا الطول ديال المستطيل في العرض هي او في تي اون. ولكن هنا انا مثلا هنا نورمالمون ما تنخدمش تي اون، غندخل واحد الكريتير اخر، واحد الفاريابل اخر اللي ماشي هو تي اون. شنو غنديفيني هو الفا. هاد الفا هو لو رابور سيكليك. سميتو هو الديفينيسيون تاع لو رابور سيكليك. غنقولوا بان لو رابور سيكليك الفا ايغال ا كوا؟ ايغال ا تي اون على من؟ على تي. هو لو طون فاش يكون في النيفو هو يكون عندنا النيفو هو سي ديال الانتيريبتور فيرمي على لا بيريود كامله تاع هاد السينيال هذا. شنو هي هذه؟ تي دونك هذا تيعني بان تي اون تيغال الفا فوا تي. ونجي نعوض هنا سي ديال لا فالور موين نتاع او سي هي 1 على تي او تي اون اللي هي الفا تي. نمشي تي مع تي يعطيني بان لا فالور موين دونك شنو هذا قلنا؟ تي هذه تي مع تي تتمشي تيعطيني لا فالور موين تاع هو الفا. دونك فان هاشور سيري دائما تيكون عندنا لاتونسيون سورتي سمينا هنا يو سي تساوي لو رابور سيكليك فوا لا بيريود. Donc si on varie le rapport cyclique, on va varier la valeur moyenne de la tension sortie. Donc هذا دونك شنو درنا هنا؟ قلنا يو سي تتساوي الفا فوا او. دونك si on varie le rapport cyclique, donc تي اون شنو هي تي اون؟ تي اون راه هي كيما رانا هي الفا فوا تي. Donc si on varie alpha, on va varier T1, on va varier la valeur moyenne de la tension de sortie. Si on varie la valeur moyenne de la tension de sortie, on va varier la vitesse de moteur à courant continu. Donc هذا هو البرانسيب نتاع الهاشور. Donc الهاشور c'est juste un interrupteur électronique qui s'ouvre et se ferme avec une fréquence bien déterminée et avec un rapport cyclique bien déterminé. Donc si on change le rapport cyclique, on va changer la valeur moyenne de la tension sortie. Donc هذا كان واحد المراجعة البسيطة، واحد ملخص نتاع البرانسيب ديال الهاشور. دونك نبداو نجاوبوا على لي كيستيون. دونك شنو عندي هنا؟ دونك ok. Question 20. Qu'on représente E' et R'. Donc, je
Donc, ok. Donc, co-représente donc, co-représente E' et R'. Donc, E' c'est quoi? Donc, شنو قالوا لنا هما؟ قال لك سيدي le moteur à courant continu est modélisé par E' en série avec R'. Donc, E' c'est quoi? E' est la force contre électromotrice. Donc, le vrai nom, c'est la force contre électromotrice. Pas la force électromotrice. La force électromotrice pour, on dit la force électromotrice pour la génératrice à courant continu. Pour le moteur, on parle de la force contre électromotrice du moteur à courant continu. Donc, R', c'est quoi R'? R' est la résistance interne du moteur. R', elle est due à la résistance des fils conducteurs de bobinage. Donc, quoi d'autre? Donc, ok. E est une tension continue fournie par l'intermédiaire d'un convertisseur AC-DC, alternative courant DC, direct courant. Donc, question 21. Proposer un schéma électrique d'un moteur dans le montage permettant l'obtention d'une tension continue à partir de réseaux électriques monophasés. Transformateur, redresseur, double alternance, donc diode en pont. شنو طلبوا منا هنايا؟ هو قالوا لنا هاد هذه اللي عندنا في الشيما هنا شنو هي؟ جبناها بواحد واحد لا سورس دو طونسيون ا كورون التيرناتيف التيرناتيف كورون. دونك باش نجيبوها من سورس دو طونسيون كورون هي شنو هي هذه؟ راه كورون كونتينيو. باش نحولوا من كورون التيرناتيف كورون كونتينيو شنو خاصنا؟ خاصنا ان رودغيسور. دونك طلبوا منا باش نديروا الشيما دان رودغيسور بالترانسفورماتور بالفلتراج. دونك donc question 21 شنو طلبوا منا؟ الشيما. c'est-à-dire غادي يكون عندي واحد سورس d'alimentation à courant alternatif AC courant alternatif. donc خاصني ندير واحد ترانسفورماتور. لحقاش بات هنا راه طلبوا لنا نديروا ترانسفورماتور نخدموا ترانسفورماتور. دونك هنا غنجيب هنا عندي ترانسفورماتور يمكن لي نديرو ب 200 فولت. ندير هاد 100 فولت هنا. دونك هذا 100 فولت تاع ترانسفورماتور. البريمير السكوندير. دونك كاينه نوتر سامبول هو هذا البريمير والسكوندير. دونك دوما ديروا اللي بغيتو راه بجوجهم كيف. دونك هنا ترانسفورماتور. بقاش تخدموا الترانسفورماتور دائما باش نحولوا من واحد
واحد لا طونسيون في البريمه تكون عندي واحد لا طونسيون كورو التيرناتيف، وفي السكوندير تكون عندي واحد طونسيون كورو التيرناتيف. اما غادي يكون اليفاتور تيطلع لا طونسيون، ولا غادي يكون ابيسور تيهبط الطونسيون. وقد يكون ما ابيسور ما اليفاتور، قد يكون هنا هاد لا طونسيون هي هاد لا طونسيون تسمى ترانسفورماتور دو سيباراسيون. هذا على الدور تاع السيكوريتي. دونك ماشي شغلنا حنا في هذا الشيء. قالوا لنا ديروا الشيما تاع الغودغيسور ترانسفورماتور. دونك وقالوا لنا البون، لحقاش كاين عندنا بزاف نتاع عندنا انواع، ماشي عندنا انواع نتاع لي غودغيسور. هما راه حددوا لنا بما ان قالوا لنا البون غنديروا البون. دونك لحقاش كاين واحد ترانسفورماتور ترانسفورماتور بريز واحد لو غودغيسور ترانسفورماتور بريز ميديان. تيكون نورمالمون دوبل التيرنونس، ولكن راه دو ديود، ولكن خصنا واحد ترانسفورماتور بريز ميديان. دونك حنا هما قالوا لنا البون غنديروا لهم البون. دونك هذه هي الشيما. بلا ما تبقى تصدعوا راسكم تبقى ديروا الشيما بحال هكا وعاد دير هكا ودير هكا داكشي. دونك هذا الشيء فاش يكون عندكم يعطيوكم لو غودغيسور، هذه هي الشيما تاع الغودغيسور بون دو بريت. هذه هي الشيما. غديروا جوج اون سيري مع جوج اون سيري بهاد بهاد الطريقه. لا طونسيون التيرناتيف نجي هنا هذا، وهنا فهاد لي بوين اللي كاين هنا في الاكستريميتي كناخذوا يكون عندنا الكونتينيو لي بلس. بما ان كونتينيو كنديروا بلس والموان. دونك هادشي اللي عندي هنايا. ولكن هنا طلبوا لي الفلتراج، نسينا ما تنساوش الفلتراج. هو الفلتراج باش نديروه هنا الفلتراج دو طونسيون تنديروه باش لي كوندونساتور. دونك هنا دونك وشنو هنا عندي هنايا لا طونسيون او اللي دايرين لنا تمايا. دونك الغرض اللي كنبدلنا هادشي ما كامله باش نلقاو او. دونك هذا سي، هذا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 وهذا دي 11. دونك هذه هي لا كيستيون 21. دونك كيستيون 22. Donc question 22. Qu'appelle-t-on la diode D? Donc c'est quoi la diode D? Qu'appelle-t-on la diode D? C'est-à-dire D et ديما شنو هي لا ديود دي؟ راه تسمى لا ديود عقلوا هاد التسميه هادي لا ديود غو ليبر. دونك la question suivante. Et quel est son rôle? Donc سميتو لو رول نتاع هاد لا ديود. دونك شنو هو لو رول نتاع هاد لا ديود هادي؟ دونك قلنا فاش كنا شرحنا الفونكسيونمون تاع الفونكسيونمون تاع هاد المونتاج هذا دغود هاشور سيري، قلنا هاد الديود هاد الدور هنا هي كتعطيني pour faire circuler le courant lorsque le hacheur est ouvert. هاد الكورون هذا ايماغازيني باغ لانديكتونس هي اللي تمكن تخلي هذا الكورون يسيركولي. حيت ما كانش هي ما بغاش يسيركولي هذا الكورون غادي يدوز من هنايا وغادي يكون عندنا واحد لاك الكتريك، حنا غادي يكون عندنا مشكل. دونك هنا هي هاد لا ديود هي اللي تتخلي لنا الكورون يسيركولي. دونك son rôle est de faire circuler
le courant lorsque le hacheur est tout est ouvert. Donc là, donc là, le rôle de la diode libre et de faire circuler le courant. Donc, lorsque le hacheur est ouvert. Donc ماشي fermé, ouvert. Donc فوقاش تدخل هي في فوقاش تولي عندنا باسونت فاش يكون عندنا لو hacheur et ouvert. دونك هما مسمين هذيك الكومبوزون فوق هاشور. نورمالمون هاشور هو المونتاج كامل. دونك شنو اخر؟ لا كيستيون 22. لا كيستيون question 23, expliquer le rôle de la bobine. Donc, la bobine, déjà, dans la قضية. Donc, شنو هو le rôle de la bobine? Donc, la bobine هنا. شنو هو le rôle? Et le rôle de la bobine est de laisser le courant. Laisser le courant et stocker l'énergie. Donc, donc le rôle هي emmagasiner l'énergie فوقاش فاش يكون عندنا الهاشور est fermé. Donc le rôle de l'inductance L est de lissage, lissage de courant, donc est de laisser le courant pardon. Donc, et de laisser le courant et d'émagasiner l'énergie lorsque le hacheur est fermé. Donc, quoi d'autre? Donc, question 24. Sachant que H joue le rôle d'un interrupteur commandé électroniquement, proposer un autre composant électronique semi-conducteur assurant la même fonctionnalité. Donc, هنايا قلنا راه هضرنا ديجا فاش درنا غابير على هاد لي كومبوزون اللي يمكن لهم يكونوا هنا. قلنا بانه خص يكون ان
un composant électronique اللي يقدر يلعب واحد الانتريبتور كوموندي الكترونيكمون، يقدر يدير لو رول تاع واحد الانتريبتور كوموندي الكترونيكمون ولكن كوموندي اون فيرميتور اي اون اوفرتور. دونك هنا question 24. Donc, on peut utiliser par exemple un transistor bipolaire. Donc, غادي يلعبنا الرول تاع اشر لا باز اي بي هنا. دونك هذا هو اللي غادي لنا الكوموند، وهنا كاين كوليكتور وهنا كاين ليميتور. اذا الانتريبتور يكون بين الكوليكتور والليميتور. دونك دونك la question 24 سالينا. دونك شنو هو دونك سالينا هنا. دونك غادي نمشيو لهنا. دونك هنا قال لنا on suppose que la fréquence de Hacheur H est égale à 400 Hz et que la forme de la tension UM aux bornes de moteur est la suivante. Donc aux bornes du moteur لقينا شفنا بالوسيوسكوب لقينا هاد la forme de la tension, c'est هاد la courbe هادي. Donc شنو خاصني دابا calculer la période de signal. Donc عطاونا la fréquence 400 Hz وقالوا لنا la fréquence دي هذه تسمى la fréquence de hachage. ودونك هاد لا كورب هاد لا فورم شكون اللي يتحكم فيها؟ راه تيتحكم فيها سيدي، راه تيتحكم فيها هاد لا طونسيون، هاد السينيال، هاد السينيال بحال دابا خدينا الترانزستور، هاد السينيال دو كومون هذا هو اللي تيتحكم فوقاش غيتسد الانتريبتور، فوقاش غيتحل. دونك حنا عطاونا هذا. دونك غادي نمشي وعطاوني هذا تسمى الفريكونس دو هاشاج ونخرج لا بيريود اوتوماتيكمون. دونك غادي نزيد هنا واحد. دونك كيستيون question 25. T هي لا بيريود تساوي 1 على اف. دونك سون ديسكسيون نيشان تحط نيشان 1 على اف وعطاوك 1 على 400 هي 0.25 fois 10 à la puissance moins 2 هي 2,5 fois 10 fois 10 à la puissance moins 3 Hz ou 2,5 pardon. Donc ici de la période en secondes, 2,5 millisecondes. Donc question 26. Donc la question 26. Pour donner l'expression avant la question 26, la suite de la question 25. Pour donner l'expression de UM. UM c'est quoi? UM c'est la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne c'est l'intégrale. Donc question UM, la valeur moyenne UM. Donc c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, UM T dt. Puisqu'on a une fonction rectangulaire,
donc on peut utiliser la surface du rectangle. Donc inserter, donc ici, inserter, ici la surface c'est E fois 0 de t. Ce rectangle, la longueur c'est E, la largeur c'est 0,2 t. Donc l'intégrale c'est la surface, donc E fois 0,2 qui est égal à 0,2. C'est l'expression de la valeur moyenne de la tension de sortie. Q26. Donc, la question 26, c'est quoi? Donc, c'est on représente alpha, donc calculer alpha suivant l'indication, donc c'est le rapport cyclique. Donc, alpha, c'est durée de l'état rho sur la période. Ici, la période, durée de l'état rho, c'est 0,2 t. Donc, c'est très facile, ça. Donc, alpha, le rapport cyclique, est égal à 0,2 t. C'est la période de l'état rho sur toute la période qui est égale à 0,2. Donc, ici, on a alpha fois E. On a déjà vu ça. Donc, ici, la question 27. Pour E est égal à 48 volts, complétez le tableau. Donc, c'est juste un. Donc, calcul. C'est juste calcul. Donc, on a un tableau ici en bas. Ici. Donc, on a ce tableau-là. Attends, ils nous ont donné alpha, c'est-à-dire le rapport cyclique. وطلبوا منا UM. Donc, UM est égal à 48. Donc, toujours, on a EM est égal à alpha soit E. C'est-à-dire alpha soit 48. Ici, alpha c'est 0,2, alpha c'est 0,5, ainsi et ainsi de suite. Donc, c'est juste question de calcul. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, quel est l'effet de la variation de alpha sur la vitesse du moteur à courant continu? Donc, on a vu que la variation de rapport cyclique alpha fait varier la valeur moyenne de la tension de sortie. Si la valeur moyenne de la tension de sortie varie, la vitesse du moteur varie. Donc, on va écrire la variation du rapport cyclique fait varier la vitesse du
moteur. C'est-à-dire si alpha diminue, UM, la valeur moyenne UM, puisque UM est égal à alpha fois E, diminue aussi. Si la tension d'alimentation du moteur, la valeur moyenne de la tension d'alimentation diminue, la vitesse du moteur à courant continu diminue. Si on parle de la vitesse du moteur à courant continu. Donc, la vitesse du moteur à courant continu dépend de l'alimentation, de la valeur d'alimentation du moteur. Cela est différent pour le moteur à courant alternatif. Donc, on a terminé la solution, la résolution de l'exercice, la résolution des questions d'exercice. Donc, هادشي اللي كاين. كان عندكم شي سؤال صيفطوا لي في البريفي، دونك ما كان عندكم شي مشكل صيفطوا لي في البريفي، دونك صيفطوا لي لا كيستيون اللي عندكم في البريفي. دونك الله يعاونكم و بون كوراج.